हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी सगळी, आमी हाय बरी. आनी आयज देना मागीर रागार सकाळी फुडें म्हणल्यार 11 जालें. रागार तो मागीर तुमी म्हणटले कित्या बाब रागार तुजेर काय म्हणून सांगता मुखार तुमकां कितें जालें तें. सो मामी सिसिला आनी डॅडी भायर सरलोली हा ओके, कोण नाय. सो ती भायर सरता तेन्ना आमी न्हिदलोली आहलोली. आमी न्हिदोगाय उठोंक ना आहलोली. ती ऑलमोस्ट 7 o'clock अशी केलोली आनी तेन्ना आमी दोगांय न्हिदलोली. मिमीके नो. आणि आता अराउंड 10:30 तेगे फ्रेंड येयले. नो नो गोईंग, वी डोंट हॅव की टू गो आउट. हांव वील गो आउट. 10:30 बाबागे फ्रेंड येयले मेवपा तेका हेवपा तेजे बाराबर. ते सद्दां येतना बाय सांगत न्हू तुमकां ते येयले. हांवें तेका सांगिल्लें बायक मागीर यो मातशें रावन, कित्या तेगे मामा बाबा गेले. मिमी आनी पापा ना, आंटी ना म्हणलें. हांव एकलें आहा. सो म्हाका कडेन की ना म्हणलें दाराची, दार ओपन करपा भायल्यान म्हाका कडेन चावी ना. सो ते म्हणून लागलें हांव केन्ना येतोती, जाल्यार मागीर येतोती. तें अंडरस्टँड जाल्यान गेलें. तेजे बराबर ते मागीर मुखार गेले आनी ते आनी एकलें बाय, आयज संडे न्हू, सो आनी एकलें बाय येयले. ते 2 जाण बाय येयलीं. तांकां सांगलें हांवें बाबा की ना म्हाका कडेन दार ओपन करपाक, सो तुमी मागीर या, ती येयल्या उपरांत या म्हणल्यार सांजची या हेवपा. सो तो आतां म्हाका सांगता तूं कोण चाळी ना काय हूंय दार ओपन करपा, तूं दार कित्याक ओपन करून आपल्या फ्रेंड्साक कित्याक पोतून धाड घरा काय म्हूण म्हाका जाता दिसाता. म्हाजेर तो रागार रावला. चय रागार चाई म्हाका कडेन इमर्जन्सी चाई आहा भितू, पूण तें काडूं ना. त्या हितू हें ना आहलोलें चाई ना दाराची, ह्या दाराची ना, बॅक डोराची आहा चाई. इमर्जन्सी डोराची चाई आहा म्हाका कडेन, पूण तांकां बॅक डोरानसून आपोवपा सेफ ना, कित्याक फाटल्यान वचपा न्हू वाट मातशी प्रॉपर ना आमची फाटल्यान वचपाची. सो ताका लागून ती भुरगीं न्हू फाटल्यान वचून येवपा बरें न्हू. तें तेगे भाव येयलो पावोवपा ताका. सो ताका हांवें सांगिल्लें, ती सजमोन गेलीं. आतां हो म्हाजेर रागार रावला. चोय आयज ती येतोली सांजची पोतून शेवपा तूं कडेन. आनी तोंडी आयज पोतून जोर जोर नाव हाव वील ओपन द डोर. वी डोंट हॅव द की टू ओपन द डोर. नो, इट्स नॉट देयर. दॅट इज बॅक सायड की, नॉट फ्रंट सायड की. सो तेजेर म्हाका हें जालो, रागार रावला. आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार कालसून मामीक जोर येता. सो काल मामी आख्खी रात हें जाताली, जोरान भाजताली. आनी आज सकाळसून म्हाका जोर येता. प्लस बाबा तोंडी जोर तापलोलो. सो तेका शेरप घायला हांवें. आनी आयज संडे न्हू, डॉक्टर बी कांय ना. सो चोवया कशें कितें जाता तें. वेदर चेंज जाता. काल आमी भायर बायन वचोना दोळा, म्हाज्या लायचा मुलगो वचपा आहलोली. सो मागीर प्लॅन कॅन्सील केलो, कित्याक म्हाज्यान जायना जालें. जोरान भाजोला जाल्यार दोळे बी गाडी चलोवपा जाय न्हू, ताका लागून नाका म्हणल्यार रिस्कू घेवंक ना. आतां चोवया कशें कितें जाता तें, मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो गायज मामी आनी येयली आनी त्या थिंग सगळें उच घायला, वाट केला. आनी ह्या बाबान पसऱ्यार गेले ते दोगूय. वाट उच घायला सगळें. भायर बोहला मोठू गर्ल, भायर बोहला. आतां ताका गोशी आहा न्हू भितर, मातशें वता बोहला. आनी हांव आतां बसला. एक बाब गेला पसऱ्यार. शूट कंप्लीट केलें बरें एक. सो एक शूट कंप्लीट कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, आतां इवनींग मेळटा तुमकां. आयज डे असो गेलो आमगेलो, कांय व्हडलेंशें कांय करूं ना. ओके, बरें येना. पूण हांवें रेसिपी शूट केलोली आनी एक डॅडी गेली पिझ्झा, होममेड पिझ्झा कशें करपाचें. तो बेस होममेड पिझ्झाचो बेस, मागीर मिडल लेयर लायता तो सगळें होममेड, आख्खें होममेड पिझ्झा कसो करपाचो तेजी रेसिपी हांवें शूट केलोली आहा. सो हेजे उपरांत हांव रेसिपी घालता आनी तुमी रेसिपी चोया. आनी हांव एंडींग आतां घेता. इफ तुमकां ती रेसिपी लायक जाली जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंटार सांगा कशें जालें तें. आनी अजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. मेळची नॅक्स्ट व्लॉगान विथ न्यू इन्फॉर्मेटीव विडियो, ना जाल्यार कशें कितें काय तें तुमचे कडेन शेअर करतलें. ओके, सो आतां रेसिपी चोया. आनी तुमकां कोणी रेसिपी जाय डॅडी कडसून जाल्यार कमेंट सेक्शनार सांगा, मागीर ती रेसिपीज बाय मुखार येतली. ओके, बाय बाय म्हणल्यार व्लॉग काबार जायना. आतां रेसिपी स्टार्ट जाता. ओके गायज, खंय आहा तुमी? आतां समजा तुमी हांव बरो तुमच्या पाहुण्यांनी. आयज हांव वेज पिझ्झा करता, दाखयता.
हे रेड येलो ग्रीन कॅप्सिकम ओनियन आनी चीज हो पार्ट कुशीन मागीर ही लसूण चॉप करून दवरल्या टोमाटो आनी केचप हो सेकंड पार्ट तिसरो आतां मैदा इस्ट साकर सॉल्ट ऑयल मैदा इस्ट सॉल्ट साकर तेल आनी दूद उदक यूज करप ना हो पार्ट कुशीन आनी हो पार्ट हे 3 पार्ट आहा टोमाटो आहा पळय दाखो टोमाटो ती कातरता वयल्यान पळय हे ब्लांच करता ते टोमाटो आनी बॉयल उदकान 10 मिनटां हांकां बॉयल करपाक जाय उदकान दवरल्यार ते 10 मिनटां बॉयल जावपाक जाय सॉल्ट आनी साकर आनी तेल हितून घालता हे कपान दूद घालता आतां हितून इल्लो इस्ट उडयता आनी हे फिरोवन हे तोहें दवरपाचें मागीर कातरले उपरांत दाखयता तुमकां मागीर दाखयता ही टोमाटो आतां ब्लांच करून काडल्या आतां हेका सोलता तोंड जाल्या उपरांत हे मिक्सरान मारपाचें हें नाका हें भायर उडोवपाचें आनी वेजिटेबल कातरून दवरले कॅप्सिकम सगळें रेडी करून दवरलो मागीर मैदा मागीर दाखयता तेल घातला ही भाजी सगळी हितून घालता कातरले ते कॅप्सिकम हेका आतां सोते करता सगळी हितून मिक्सरार मारता हे कोणकशें करता हेका कोणकशें म्हणटा भाजी काडली आतां सगळें कॅप्सिकम बा तेल घातला आतां एक गार्लीक उडयता हितून टोमाटो मिक्सरार मारले की घालता आनी इल्लेशें मीठ उडयता इल्लेशें चिमटीभर मीठ उडयता मैदा आतां घालता हितून हांगा मीठ घातलेलें आहा आनी हो इस्ट हितून घालता न्हू हो मैदा घालता आतां मैदा उडयता आनी पीठ घालता भाकर घालता पळय तें पीठ घालपाचें न्हू तें हें घालपाचें न्हू उदक घालपाचें न्हू घालपाचें आनी मॅश करून धांपून दवरपाचें अर्दें वर समज दवरपाचें पीठ वयर सरलो पळय हेजे आतां 2 कुडके करता हे आतां लाट्टा आनी हय दवरता हिंगासर सामको ही कोणकशी आतां बेक केले पिझ्झा आतां हे कोणकशी घालता हितून आतां ही पोती बेक करपाक जाता मेल्ट जावपाक सगळें तुमी पयले रेसिपी हांवें खंय केल्या पळय ती तुमी करा हितून तुमच्यान सगळें यूज करूंक जाता मशरूम चिकन मटन खंयची रेसिपी तीच हितून सगळें करून आनी तुमकां तो चिकनाची जाय जाल्यार तुमी कॉमेंट्सान सांगूंक जाता आनी सरप्रायज करूंक विसरनाका शेअर करा थँक्यू